Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer la première séance de préparation du baccalauréat. Donc, on va prendre comme exemple l'examen national session normale 2020. Donc, avant de continuer, je vais essayer d'expliquer en arabe pour mieux comprendre et pour toucher plus de monde. دونك غادي نحاول نشرحوا الامتحان الوطني الموحد البكالوريا. غنبداو بالدورة العادية 2020 comme exemple. Donc vous voyez dans le dossier, comme le dossier numéro 1, les comptabilité de gestion, في la page 1 à la page 7. وعندنا dossier numéro 2 اللي هو البيدجي من 8 حتى 12 و logiciel de gestion من 13 حتى لصفحة 19. دونك حنا اول حاجه غادي نبداو بلا ليكتور ديال لو دوسي بثلاثه. دونك نبداو بواحد القراءه متأنية للدوسي نيميرو 1. دونك نبداو بلا comptabilité de gestion. Alors, dossier numéro 1, comptabilité de gestion. L'entreprise Savrose, Sarl, est spécialisée dans la fabrication de savonnettes parfumées de 125 grammes. En vue de tenir la comptabilité analytique d'exploitation, le directeur de service contrôle de gestion vous fournit les informations suivantes pour le mois d'octobre 2019. Donc, la société Savrose, Sarl, il y a la société qui fabrique les savonnettes, donc savonnettes ديال الريحة من فئة 125 grammes. Donc, activité numéro 1, répartition des charges indirectes. Donc maintenant, on a le document numéro 1, extrait de compte des charges des produits de l'entreprise Savrose, Sarl, du mois octobre 2019. Donc maintenant, achat de la matière, l'achat consommé, maintenant autre charge externe, impôts et taxes, charges de personnel, dotation d'exploitation, charges d'intérêt. Donc, la répartition des charges indirectes. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est أننا نقسمو ما بين les charges directes et les charges indirectes. D'accord? Donc, هو اللي غيتبين في le travail à faire. Donc, informations complémentaires, عندنا des informations complémentaires اللي ما خصناش نيجليجيوها. Les charges de personnel indirectes représentent 30% du poste charge de personnel. La dotation, les dotations d'exploitation font 15 000 dirhams de dotation en non-valeur. Ou les capitaux propres, 2 millions de dirhams rémunérés à 12%. Donc, avant de continuer l'explication, on va le travail à faire l'INDNA pas de l'activité 1 ou le document 1. Donc, remplir l'annexe numéro 1, page numéro 5. Et là, la page, l'annexe numéro 1, كنلقاو فريمون بانهم هما غيهضرونا على لي شارج ديريكت اي انديريكت. دونك لوبجيكتيف هو اننا نخرجوا هادوك لي شارج انديريكت دو لا كونتابيليتي اناليتيك. وملي كنبغيو نخرجوا لي شارج انديريكت دو لا كونتابيليتي اناليتيك راه هما لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Donc عندنا charge la comptabilité analytique qui c'est oui. Charge de la comptabilité générale plus les charges supplétives moins charges non incorporables. Donc, il y a la règle, les قرينا. لأن les charges de la comptabilité analytique, quand je parle des charges indirectes de la comptabilité analytique, qui se charge de la comptabilité générale, زائد des charges supplétives اللي كتعتبرهم la comptabilité analytique,
وما كتاخدش بعين الاعتبار لا كتخدمش بعين الاعتبار لا كونطابيلتي جينيرال. ناقص لي شارج نو انكوربورابل هو لي شارج اللي ما كتقبلهمش لا كونطابيلتي اناليتيك بورتون كتحسبهم لا كونطابيلتي جينيرال. دونك اول حاجه بور كالكولي خصنا نحاولوا نقسموا هاد لي شارج اللي عندنا هنا اون شارج ديريكت اي indirect. Donc, ça se voit le poste. Achat consommé, ça concerne des charges les homa directes. Ça rentre dans l'achat consommé, la matière première, les fournitures, etc. Donc, c'est une charge liée directe. Alors, les autres charges externes, le poste charge externe, ça concerne des charges les homa qui ne participent pas directement à la fabrication du produit ou à la formation du produit. Donc, on a les charges pincel à loyer, entretien. Donc, ils participent indirectement à la formation du produit. Donc, on doit les charges indirectes. Charges, les impôts et taxes aussi, c'est des charges indirectes. Charges de personnel, il faut revenir l'information complémentaire. L'information complémentaire. Si vous voulez, les charges de personnel indirect représentent 30%. Donc, indirect, c'est 30%. 70%, c'est direct. Donc, là, je peux faire le montant câble, les watts de personnel, multiplié fois 60%. Donc, c'est réservé les charges directes. Ou le même montant, les 35 000 multiplié par 0,2, le 0,3, les 30%, donc ça donne 10 500. Les dotations d'exploitation, toujours, ce sont des charges indirectes. Et j'en note aussi les charges d'intérêt qui concernent les crédits bancaires et les charges financières. Donc, c'est des charges indirectes donc اللي ما كتساهمش بصفه مباشره في الانتاج ديال المنتوج ولا في لا فورماسيون دي برودوي. دونك غندير 10,000 درهم. دونك توتال دي شارج انديريكت هو هذا 125,500. غنشوف هاد لي شارج سيبليتيف. وهضرنا على لي شارج سيبليتيف هما جوج حوايج: لا ريمونيراسيون دو كونت اكسبلواتون وكاينه لا ريمونيراسيون دي كابيتو. دونك حنايا ما عندناش كونت اكسبلواتون هنا، مي عندنا لا ريمونيراسيون دي كابيتو. دونك هنا كتساوي شارج سيبليتيف سي 2 مليون multiplié fois 12% multiplié fois la durée. Donc l'exercice عندنا le mois octobre 2019, donc on parle d'un mois. Donc on multiplie juste la fraction ديال un mois. Donc غادي تكون عندنا ici 2 millions de dirhams multiplié fois le taux 12%, 0,12, multiplié 1 sur 12 les rois le mois. Pour les charges non incorporables, je note les 15 000 dièles les charges ou les dotations en non-valeur, les charges fictives. Donc 15 000. Ça donne comme charge indirecte plus, c'est le total plus les charges supplétives moins les charges non incorporables. Donc ça donne 130 500. Donc déjà, on a le travail à faire louer. Les voies, l'annexe numéro 1. D'abord, Radin 12, l'annexe numéro 2. Donc, arrête le travail de l'examen. Donc, une activité ou le document numéro 2. Et le document numéro 2, on a un tableau des charges indirectes, tableau de répartition des charges indirectes, où on a des informations aussi. Donc, les mouvements de matière première, état de mouvement des produits, et la main-d'œuvre aussi. Donc, le travail, c'est compléter l'annexe numéro 2, page numéro 5 et 6. Donc, radin l'annexe numéro 2.
ديما راه كيعطيوكم l'exercice bien sûr كيعطيوكم un travail à faire ولا le document كيعطيوكم l'annexe pour remplir des informations. دونك هنا غادي نجي وغنلقى قدامي واحد لو tableau des charges indirectes avec des clés de répartition. Donc comme vous voyez ici هنايا عندنا la réciprocité ديال la prestation. Donc section auxiliaire administration كتعطي المانيتونسيون manutention كتعطي l'administration manutention كتعطي 20% l'administration و l'administration كتعطي 10% المانيتونسيون. دونك حنا devant واحد la réciprocité des prestations donc اللي خصنا d'abord نديتيرمينيو ونحددو شنو هي القيمة الحقيقية ديال administration والقيمة الحقيقية ديال manutention. دونك هنا on passe par la formule bien sûr كما درتو كما كديروا في الكور. دونك غادي نقول بان عندي ادمنستراسيون كتساوي 7200 زائد 10% مانيتونسيون. وغنجي عاوتاني دونك ها هي ادمنستراسيون كتساوي 7200 زائد 10% مانيتونسيون اللي هي ام. وعندي لا فورمول الثانيه هي ام اللي هي مانيتونسيون كتساوي 1500 درهم بلس 20% ديال لادمينستراسيون. دونك وغادي نحل هاد المعادله. دونك لادمينستراسيون كتساوي 7200 زائد 10 ام. غادي نعوضو مانيتونسيون بالقيمه ديالها اللي هي 1500 زائد 20% ا. دونك لادمينستراسيون غتولي تساوي 7200 زائد 10% اللي 0.1 ملتيبليي فوا ام اللي هي 1500 بلس 20% ا. دونك ا كيساوي 7200 زائد 150 زائد 0.02 ا. دونك ا ناقص 0.02 ا كيساوي 7350 سكيفي بان ا كيساوي 7500. و جو كخوا بان كلشي كيعرف يدير يحل هاد المعادله. وبالتالي ملي كنلقاو ا كنعوضو فيها في البلاصه ديالها بور تروفي ام. دونك ام كتساوي 1500 زائد 20% مضروبه في 7500 سكي دون 3000. داكوغ. دونك هنا وصلنا المانيتونسيون كتساوي 3000 و ادمينستراسيون هنا مانيتونسيون كتساوي 3000 غنديروها بالناقص بور فيدي هاد لا سيكسيون. وعندي administration كتساوي 7500 غنديرها حتى هي بالناقص بور فيدي لا سيكسيون. ومن بعد غادي نفرقو كل وحده بوحدها. دونك 3000 كاينه كتعطينا 10 مانيتونسيون كنضربوها في 10% تعطينا لا بار ادمينستراسيون هي. دو ميم غادي نضربوها ب 25% باش تعطينا ابروفيزيونمون. زيرو 25 سي سا. وهنا غادي نضربو ب 0.20. لو ميم اتولي مونتاج كنعطيو 25%. دونك اتولي مونتاج غتمشي ليه 25% ديال 3000. و كتبقى لنا 20% بالنسبة لأتوليي ديستريبيسيون. هنا 20%. بالنسبة لأدمينستراسيون هنايا ناقص 600 تعطي 20%. تعطي أدمينستراسيون كتعطي 20% المانيتونسيون 30% l'approvisionnement, 15% le mélange, moulage 20 et 15% pour distribution. نفس الشيء غادي ناخدو هاد 7500 وغادي نفرقوه 0.20. دونك هنا 0.20 هنا 0.30 وهنا 0.15 20% هنايا
و 0.15 هنايا distribution. داكوغ دونك غادي نحاول هنا اوتوماتيكمون خصني نلقى 0. دونك ملي غنجمع هادو خصني نلقى 0 وهنايا غادي نجمع باش نلقى لا ريبارتيسيون سكوندير. غنجمع 25 700 مع 1135 مع 600. داكوغ دونك هنا لقيت لا لين ديال لا ريبارتيسيون سكوندير و تيبقى لي انني نشوف هنا لونيتي دوفر لان كنمشيو على حسب لونيتي دوفر pour déterminer le nombre d'unités d'œuvre. دونك هنا 10 درهم d'achat de matière première. دونك 10 دراهم من achat de matière première يعني خصنا نشدو la matière première en dirham et on va la diviser sur 10 pour avoir هاد le montant. مثلا les achats غنشوف les achats ديالي شحال كيساوي. عندي 1950 fois 12 هنا 1950 fois 12 وهنا عندي achat les achats اللي عندي هما 30 litres ديال 30 litres ديال البارفان مضروبة 60. دونك هنا غتولي عندنا 23400 وهنا 30 fois 60 غتولي 1800 دونك سوا ان توتال ديال 25200. هنا 10 درهم داشا دونك ديفيزي سور 10 هادي نقسموها على 10 دونك غتعطينا 2520. هادي غندير لكم هنا plus 25200 sur 10. هنا ساليت هاد لا بارتي atelier mélange 1 heure de main d'œuvre. غنشوف لا main d'œuvre atelier mélange عندي 2837.5 ديال heure main d'œuvre دونك غادي نهزها هي 2837.5. هنا لونيتي باش تنمشيو هي اونيتي برودوي شحال نتجنا. دونك غادي نمشي لا برودكسيون غنلقى بان نتجنا شحال من صابونيت 6500 جو نوت هاد لي 6500 وهنا 100 درهم شيفر دافير. دونك غنشد الشيفر دافير ديالي كيما درت لي زاشا غندير لو شيفر دافير دونك شيفر دافير هما المبيعات عندي 50 هو 50 هو 5000 مضروبة 50 داكوغ دونك 5000 50 اللي هي غنجي هنا ونديرها بلس 5000 و 50 هي 250000. 250000 غادي نقسموها على 100 بلس 250000 sur 100 لأن هنا طالبين لنا 100 درهم شيفر دافير دونك غادي نحط هنا جو نوت 2500. et finalement غادي نحسب لو كو دونيتي دوفر اللي هو لا ريبارتيسيون سكوندير مقسومة على لو نومبر دونيتي دوفر وغنجي ندير إيكال هادي ديفيزي على هادي ونفس الشي pour les autres. هنا غندير l'informé نشدو غير هاد الجوج هادي كتيكال هادي sur 6500 ou finalement le chiffre d'affaires total de la répartition secondaire sur 2500 ça donne 10,97. donc هادو
pour chaque 10 dirhams d'achat de matière qui est pour 1 heure de main d'œuvre, qu'est-ce qu'il y a 14 dirhams de charges indirectes. Donc, il y a en termes de charges indirectes. كل unité produite كتكلفنا مثلا 4.7 درهم من les charges indirectes. Ok, احنا عمرنا l'annexe 2 page numéro 5 et 6. Comme ça غادي نكونو صاوبنا le travail à faire وسالينا la partie numéro le dossier numéro 1 au dossier numéro 2. D'accord. Donc, la leçon, le deuxième leçon, la deuxième explication, on va continuer vers la partie numéro 2 ou l'activité numéro